ਆਸ਼ਕੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਮਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਬਈ। ਗੈਰ ਸ਼ਰਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अमल जायज़ मोहब्बत के लिए बहुत ख़ास है, बहुत ही मुशर्रफ है दोस्तों। इस अमल की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। ये बेसिकली साबर मंतर है। साबर मंतर किसको कहते हैं? साबर मंतर अल्फाज का चुनाव जो बुजुर्गों ने, वलियों ने, पीरों ने, फकीरों ने, जोगियों ने, साधुओं ने अल्फाज का चुनाव किया, उनको बार 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 रिपीटेशंस की, करोड़ा करोड़ बार उनकी रिपीटेशंस की, क्योंकि ये हकीकत मुसल्लम है और आप भी जानते हैं कि किसी भी हरफ की जितनी ज्यादा रिपीटेशन की जाएगी वो उतना ही तेज काम करना शुरू कर देगा, और एक वक्त आएगा कि आपकी रिपीटेशंस की वजह से वो लफ्ज, वो हरफ बुलेट बन जाएगा और ठा करके जाके अगले ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਜੇਗਾ। ਜੇ ਉਂਝ ਹੀ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਗਲਤ ਆਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੜ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ ਉਹਨੂੰ ਰੁਚਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਦ ਦਵਾ ਜੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਲ ਦੀ ਰੁਚਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਲਸ ਨੀਅਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਕਰੋਗੇ, इंशाअल्लाह लजीज बेड़े पार हो जाएंगे। तो दोस्तों अज फकीर भी मौत च आया अज ते दे रहा जो कुछ ले लवो नो। अमल की है, मैं कहना कि आह टाइम बम में टिक 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 108 मिनट का 108 दफा पढ़ना है। ठीक है, ये समझ लो 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम बम तुसी ला देना है। एक दिन अगर फुस हो जाता है, दूजे दिन कर लो, हाँ तो तीजे दिन इन्हें बंब ने फटना ही फटना जे। और जो बंब फटेगा तो इहदे विचों इहदे विचों की निकलेगा? तुहाडा महबूब, तुहाडा सोहना, ओ मेरा चन्न माइया आया ते चन्न माइया दे नाल निकाह करना सी, या चन्न माई मियां या बीवी है, आपस च प्यार मुहब्बत रखनी जे, फिर अमल करना, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਣਾ। दोस्तों खैर, मजाक अपनी जगह तो रह गया, अमल की तरफ आ जाते हैं। सीरियस हो जाएगी थोड़ा सा। अमल बहुत शानदार है, बहुत मुजर्रब है। इस अमल को करना आपने कब है? करना है आपने इशा के बाद। इशा के बाद आप एक कमरे में अलग अलग जगह पे बैठ जाना है। महबूब की तस्वीर है आपके पास तो सबसे बेहतरीन है। अमल को आपने सबसे पहले जुबानी याद करना है, इस मंत्र को, इस पढ़ाई को, इस साबर मंत्र को, मंत्र नहीं साबर मंत्र को। कोई इसमें शिरकिया चीज नहीं है, कोई शिरकिया कलाम नहीं है। ठीक है, ये साबर मंत्र यही होते हैं जिनमें कोई शिरकिया कलाम ना हो। महबूब की तस्वीर है तो वो आपने सामने दीवार के ऊपर लगा लेनी है। आपने नजर जो है वो उसके ऊपर जमा देनी है, तस्वीर की आंखों में देखना है आपने। अगर तस्वीर नहीं है तो आपने अपने आंखें बंद कर लेनी है, महबूब का कामल तस्वुर जमा लेना है, और इस साबर मंत्र को 108 मरतबा पढ़ना है महबूब का तस्वुर रखते हुए। जब आप इसको पढ़ेंगे तस्वुर आपका कायम रहेगा, या आप उसकी महबूब की आंखों में देखकर पढ़ेंगे, ये अमल फौरन असर करेगा। अमलियात मोहब्बत बेसिकली है क्या? अमलियात मोहब्बत बेसिकली तस्वुर है, आपके जहन की रसाई है, टेलीपैथी है, आपकी पैगाम रसानी है, जो आप अपने जहन के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू अपने महबूब तक पहुंचाते हैं।
اس کے علاوہ عمل محبت کچھ بھی نہیں ہے دوستو. جتنی یکسوئی آپ کی، جتنے توجہ، جتنا ارتکاز و توجہ اور یکسوئی، امیجنیشنز اور کانفیڈنس، سب سے زیادہ ضروری بات ہے یقین. عملیات پر یقین رکھیں. اگر آپ کسی عمل کو کرتے ہیں، اس کی صداقت پر، اس کی حقانیت پر یقین رکھیں کہ یہ اتھینٹک عمل ہے. کمی ہے، کوتاہی ہے، ہماری اپنی کثیف روح کی ہے. ہم اس عمل کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے عملیات نہیں چلتے دوستو. خیر، یہ موضوع پھر کسی دن کے لیے ہم چھیڑتے ہیں. اس کو ہم لائیو سیشن میں چھیڑیں گے انشاءاللہ کسی دن. تو جو نیکسٹ سنڈے کو لائیو سیشن ہوگا اس میں چلیں اس کو رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. عمل کی طرف آ جاتے ہیں. اس عمل کو آپ سن لیجیے، میں اس کو اسکرین پہ بھی دے دوں گا ریٹن میں. عمل ہے کالا بھیرو رات منڈل. کالی بھیرو رات منڈل کرے، آدھی رات چڑے جن بھوت سائے نظر تبارک حاضر ہو کر سر چڑھے. کھیلے مکھ چڑھے، ستی یا ستا، ادھر وہ آپ نے اب اس کا نام بھی ساتھ لینا ہے. فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں، محبوب کا نام، اس کی ماں کا نام بیوی، یا اس کی ماں کا نام میاں، یا اس کی ماں کا نام. فلاں بن فلاں، ستی یا ستے. اگر فیمیل ہے تو اس کے لیے ستی استعمال ہوگا، سوئی ہوئی. ستی مطلب سوئی ہوئی، اور ستا مطلب سویا ہوا. ستی ستے کو جگا لاؤ، بیٹھی بیٹھے کو اٹھا لاؤ. ستی ستے کو جگا لاؤ، بیٹھی بیٹھے کو اٹھا لاؤ. آوے تے میرا سکھ پاوے، نہ آوے تے ٹوٹ پوٹ کر ٹکڑے ہو جاوے. عمل دوبارہ سن لیں. کالی بھیروں رات منڈل کرے، آدھی رات چڑیل جن بھوت سائے نظر تبارک حاضر ہو کر سر چڑھے. کھیلے مکھ چڑھ دے بولے، کھیلے مکھ چڑھ بولے، کھیلے مکھ چڑھ بولے. ستی ستے کو جگا لاؤ، بیٹھی بیٹھے کو اٹھا لاؤ. آوے تے میرا سکھ پاوے، نہ آوے تے ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ہو جائے. 108 مرتبہ. 30 سیکنڈ لگتے ہیں دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے. 30 سیکنڈ اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں، 30 سیکنڈ کا مطلب 108 منٹ. 108 منٹ کو 30 سیکنڈ، چلیں جی 1 منٹ پہ بھی آپ اس کو کنورٹ کر لیں. یار 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا. کتنے دن لگ جائے گا؟ 3 دن کا عمل ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. 3 دن میں انشاءاللہ العزیز جتنا بھی ناراض شخص ہوگا وہ آپ سے راضی ہو جائے گا بفضل اللہ، اور آپ کے لیے وہ ہر حد کو پار کر جائے گا. لیکن شرن جائز حلال مقاصد کے لیے اس عمل کی اجازت ہے آپ سب کو. اگر حلال مقصد نہیں ہے آپ کا، شرن جائز نہیں ہے، حرام خوری کے لیے، زنا خوری کے لیے، حرام زدگی کے لیے، آپ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھیں گے تو اس عمل سے آپ کو رجت بنے گی. کالی زبان جی میری، ہاں مذاق کرنا پیا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر کوئی غلط کرے گا کسی کے لیے، اس کے لیے رجت بنے گی، بفضل اللہ بنے گی، انشاءاللہ بنے گی. صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے اس کو پڑھیں، کامیابی ملے گی. 3 دن کے اندر کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں نئے عمل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.